Vasquez, sir. May buntag sa ato sa imuha ug sa tigpaminaw ni mong istasyon sa Bumbo Radyo Butuan. I see. By the way, sir, ato lang sa iron nga kumusta unsay mga inisyal no nga resulta sa inyong gihimo nga pagsubay niadtong usa ka sunog nga nahitabo kagahapon. Okay, ang dito sa dito sa Barangay Ambago Purok 8, no, adunay tawag na dawat na mga 10:23 o diha dayon miresponde ato ang substation di sa Libertad, no, kay iha man ang area of jurisdiction ang Barangay Ambago. O diha nakita nila nga pipila na ka mga panimalay ang nasunog o pagkahuman sa firefighting o naibala na mo nga pat ka balay ang na-involved, no? Duha ka balay totally burned o napoy duha ka panimalay partially burned, no? Ang mausunog initially sa according sa investigation, dito nagsugod sa ang sunog dito sa nagsugod sa Las Coña, no? Las Coña residence sa may kitchen nga part sa ilang panimalay. Nya ang uban nadamay lang, no? Nadamay nga isa ka two-story building og naay duha pa ka single-story building. So, unsa may nakita ninyo nga posibleng hinungdan ani sir base sa pagsubay sa imong investigador? Based sa ilang initial nga investigation, adunay mga witnesses nga nagingon nga before sila ni na sila na kaligtaan pag-ibot nga rice cooker, no? Diya sa ilang kitchen nga part. So sa karon diha pa naka-focus ang among investigation pero wala pa na mo wala pud ang uban pa nga mga possible nga butang nga mahinungdan sa sunog. Oo. Naa ba during that time tao sa panimay sa pamilyang Las Puña? Sa investigation wala na to ilang naibalan nga sa kitchen nga part walay tao dito. Kung napay tao, ilan na tong mabantayan nga adunay pag-aso o adunay pagsunog. Pero kay unattended man, so nagpasabot na siya nga walay tao kato nga time. Oo. Stilan. So wa po'y naangol ani nga mga individual captain. Wala man po no, sa kaloy sa Ginoo wala po'y na-injured. Diya sa civilian nga side o diri sa uniform personnel nga side. So kini nga insidente no ikapila na ni nga hitabo karon lang nga bulan sir. Dili na ko matag sa imo ang exact number sir. Pero ubay-ubay na kita nga nasunog gikan sa January 1 hangtod karon. Medyo daghan-daghan na itong masunog nga respondihan o daghan na po nasunog nga atohang na surprise. So hopefully ato nang ma-minimize ang atohang incident diri sa incident diri sa Butuan. Pinagi lang sa pinagi sa pagpakabana may mutang conscious sa tanan panahon kung maradi ta masunugan. So ang atong mga bombero naka-alerto ba karon na sanglit na punta sa summer vacation na Fire Senior Inspector Vasquez sir? 24/7 sir, alerto ang atong fire station dito, malabi na ang mga personnel diri sa Butuan. Kanunay gid nagbinantayon sa mga tawag, sa makita nga mga posible nga sunog nga mahitabo diri sa Butuan. So unsa may mga paapasto na to nga pahimang no ani nga tustanan labi pa kay una na natong siren nata summer unya taliabot pa gyud ang El Nino. Lisod kini nga sitwasyon karon sa to labi na sa Butuan nga lisod ang tubig, no? Salamat ta karon kay nay mga pag-ulan, no? Pero nay mga panahon gyud nga mawadaan gyud ang tubig, no? So magkinahanglan gid ta og sakto nga kooperasyon sa mga katawhan nga magbinantayon ta sa atong matag panimalay, matag lugar
nga walay masunog nga mahitabo sa atuhang community. No, lisod kayo magkasunog karon. Do nagkinahanglan gyud tag effort na para mapatay nato, pero makaingog lisod kung tungod kay sa kauga sa mga sagbot, sa kauga sa kung unsa man nga structure nga sa inyong panimalay, sa kauga sa atong palibot. Once nga adunay kalayo nga ma-ignite anang lugar, dali lagi kay nadakpon sa kalayo, no sir, ang maong mga structure. Unya ang source atong tubig, dili ta basta-basta makakuha udol diya sa mga hydrant, no? Diha rin kita makakuha sa by Rizal Park, sa may Gingona Park, niya dito sa may Barangay Baan, Kilometer 3, adunay mga pumping station diha. So kung namoy sunog dito sa mga barangay San Vicente, Villacananga, sa Bangkasi, sa Libertad, o sa may Barangay Masa, Lumbukan, lisod na gid kahit makuha sa tubig. Mao na nga gikinahanglan nako ang inyong kooperasyon, no, matag katawhan diri sa siyudad sa Butuan nga magbinantayon ta matag oras nga dili ta masunugan. I see. Lisod kay masunugan karong panahon na, no? Pero unsay mga alternatibo to anin yung nga makita Fire Senior Inspector Vasquez, no? Siya mention earlier, medyo lisod po ta, no, sa supply sa tubig. Pasalamat na lang ta kay medyo nakaulan-ulan. So, worst come to worst, nabay mga alternatibo nakita ninyo nga asa pwede makakuha og tubig in case imbako dunay mga emergency situation, sir? Worst come to worst, sir. Diha kita musuyop sa suba, no? Dapat kining suba. Pwede kita makuha diha. Pwede kita makuha. Apan, kung posible lang, no, kung kinahanglan lang dili gimi makuha diha. Kay lisod na kung ang amuhang fire truck maguba tungod sa kalapok, tungod sa kalagang minerals nga daan diha sa suba, basing maguba atong fire truck, madako na ang damage. So, impossible, di gimi makuha sa suba. Impossible, dito gimi makakuha sa hydrant o mga sapa nga medyo tinaw-tinaw. No? Kung ang tanaw na to, dili sa Butuan, ang dool ng sapa, napagid dito sa mga highland, no? Highland areas. Dito may, sa Manila, Dibugabos ba na? Dito sa may barangay Tagibo, diha. Asa pa nga part, dito sa barangay. So, medyo layo-layo yun, ng area. No? Pero so far, wala pa takabutan ng senaryo nga mo kuha ta, musuyip ta sa sapa. Napamagyapon tayo makuha sa hydrant. No? Pasalamat ko sa Butuan City Water District. Bahin na ng aspect, no, nga kami wala mi miglisod pagkuha og tubig diya sa fire hydrant. So far. No? Boto nga kung magkawala-wala gyud tubig, mo na ni mga possible na to nga mga resources. I see. So, with that note, daghang salamat, no, sa paghatag nimo og panahon nga mo ka makauban karong buntaga, Fire Senior Inspector Ronald Vasquez, sir. Salamat sir sa opportunity nga maka-interview ko ninyo. Salamat, maing buntay sa tanan.